از احمد یونس مج گنده کربتلی دوری باجاره دربیسیه دکوه بده کیلومتر دناورا دربیسیه و حسکه ده شخوا گنده کربتلی تقریبا 105 مالی تیدنه تقریبا 1500 کسینه جبو وان اوضاعه قال لك جوان دركتن كردستاني قال لك شون تركي هناك جوان شون اوروبا افروشا قندي شخوا جامعي هنا ماموستي هنا دو وقتي انا دي قال لك جوان زراعتي شغلن فلاحن هناك مزارعن ماموستي هنا شاقرتي هنا وف روشا قند كاملة سلابي ما شعر ديك هربت لي جهر كسي دولة طارق ومسباسيا وقشاتكن